बोलो बैठ के कसवा ये बैठ लड़े थकी गेलियो अरे पाए बैठ पांच पी दे हम पांच पी दो इतना दिन पहले आले हम पांच पी ना तू पांच पी ध्यान के भीतरी में कोई नहीं देखो हम तू नहीं देखे हम पर तू छावा कोई जानते अच्छा सुन बेटा लादा को হয়তো আমরা এই সময় উঠে গেছি সেই দেখুর দাইয়ের ঘরে আর আমরা জলদি না যাব তোরা একবারে ডাকি দিয়ে দেখি না কেন তারা ছেড়ে উঠে যাব নিয়ে যাব সামনে যাই এটা তো এবারে অন্য সময় খাতে না না हम বলি দাদা বাড়িতে আছো খেকরুদা বাড়িতে রয়েছো কোন কেউ না খেকরুছি আমরা তোরা কি নাম ওই ভাতারের নাম ঘুরি ঘুরি করে ঘুমা अरे सरला कपाल का हमारा अच्छा हो तो घर में जैसे बैठते बैठते तलुक क्या हो गया ला गोरू ला खालन को गलत जो देखी गया चल बैठिए थकी गया एक काम कर तू जो देखी गया हम बेटी चंगा हो गया बाबा कैसा बेहू दिया हम बेटा चंगा हो गया हां हम बेटा चंगा हो देखा जाबो बेहू दी गई का अच्छा ठीक है हम जाइए जो ओ ठेकेदार কি হলো ঠিকই বাড়িতে আছে যেটা নাই হোক হলো ওটা হলো কি হলো বাংলা বলা বাকি বানা বললি হবে বাংলা बांग्ला बुझे ना पड़े अच्छा बुझे पड़ेगा तो थोड़ा सा हम बगा के बैठे हैं ए सुन हां दूर से बात बोल भी अच्छा अच्छा बोल खेकलुदा বাড়িতে আছে घर में कोई हो नहीं আছে ए तोरा बोलिए तो दूर से बात बोल सट्टी काहे बोल जो आगे बोलिए तो दूर से बात बोल सट्टी का बात बोल बेसी कुछ कुछ नहीं करेगी हम खाना पे कर देबो हां खेकलुदा বাড়িতে আছে घर में कोई हो नहीं আছে বলছি তো हम আমার সাথে বাড়ি থেকে কথা বলছে হ্যাঁ আমরা বাপ আমরা নিয়ে দিয়েছি আমরা বাপ বলছি ও তোর বাবা দিয়ে দিয়েছে और क्या है
बंदूक लेके आओ चाकू लेके आओ जाओ अरे बाप रे हम इधर गाड़ी कर ली तो भाग जाओ तोर बे कुछ हम नहीं बेटी चंगा है तू की बोला तू मुंह बैठ बैठ के हमें व्यवस्था करी हां भागा 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 আচ্ছা বৌদি हां তোমার বাবার বাড়িতে রেডিওতে তাই हां আচ্ছা বলো তো বৌদি তোমার বাবার বাড়ির রেডিওতে हां গান বলি তো हमरा बाप जखनी हमरा रेडियो दिए छले तो गान दिबे ना अच्छा अच्छा गान दिछे अच्छा बौदी। सब कोई सुनছে গান তোমার রেডিওতে একটা বাংলা গান ধরাতে দেখি থাম 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 বসবা কি হলো ব্যাপার খারাপ হলো কি হলো বস মুরগি মারলো তোরে দো নাই ব্যাপার খারাপ কি হলো জলদি তুই রেডিও না কোনো উপায় নেই দেবো हम रेडियो में सब बंद बंदूक ले हाउ चाकू ले हाउ आगे बाकी जल्दी बात गाड़ी ले काम तो कुछ भी जल्दी रेडियो कैसे बनबो आबे कपाल और घेर आबे बथन छोड़ी के हमरा तो आए ठीक है अब गारंटी ना तो आए भेड़ी ठीक है घोषवा इटा स्टार्टिंग इटा में साउंड फिर काम धरा आई काम दिखा इटा में साउंड और हिया मारी दो दांत तोड़ दी इदरिस है ओए माधो माधो रास्ता घाटे सेल्फी मारी इसमें আমাদের কি গান শোনাও गान सुन दी है घोषवा हां गान जानछिस हम गोरु चला लियो सब दिन भैंस चला कौन कौन जानबो हम आइबे तू गोरु और भैंस से चला ला एगो तोर भेड़ी चला तो खाई रे कौन कौन सुनतो रे अच्छा कौन गान बांग्ला गान बांग्ला गान जानछिस देख चेष्टा कर চেষ্টা করে কুতি মাছি বলি দেবে তুমি আচ্ছা করে ठीक है अरे ओ रिक्शा वाला ओ ते धीरे धीरे चाला बोलबो आज আমার মনের জ্বালা अरे ओ रिक्शा वाला তুই ধীরে ধীরে চালা बोलबो आज আমার মনের জ্বালা और बोले बंद करो ना लगे घोष के दिया है আচ্ছা বৌদি কি অপরূপ সুন্দর বাংলা গান দিল আমরা বাপ রেডি দিয়েছিল বাংলা গান দিবে না সত্যি কিছু গান আচ্ছা বলো তো একটু কলকাতার খবর লাগাও না এ বসবা की হলো কলকাতার খবর জানছিস कौन है कलकत्ता হ্যাঁ कितना दूर में है আমার জীবন में नहीं गया भैया अहमद तो हम नहीं सुन अच्छा जोड़ी जाड़ी के बोली दे की बोल बोले कलकत्ता बोली के शेष कर दे बोली खबर कलकत्ता शेष वो कलकत्ते सुने मन आज के विशेष विशेष खबर आज के हठाৎ করে মমতা ব্যানার্জি এরোপ্লেন নিয়ে আসছিল হঠাৎ করে একটি মশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্লেনটি ওই ফারাক্কা ব্রিজে উল্টে যায় হ্যাঁ কলকাতা থেকে আসছিল কলকাতা থেকে আস্তে আস্তে ফারাক্কা ব্রিজে একটা মশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেই জাহাজটা ওই ফারাক্কা ব্রিজে পড়ে যায় আর ফারাক্কা ব্রিজে পড়ে ইলিশ মাছ মারা যায় মরাদেরকে ওই হসপিটালে ভর্তি করেছে আর যে মাছগুলো বেঁচে আছে ওগুলো হসপিটালে নিয়ে গেছে তোমার কিছু বলার থাকে তুমি অফিশিয়ালি বলবে হ্যাঁ? পাবলিক মিটিং এসে ডিস্টার্ব করলে আমি কিন্তু অ্যাকশন নেবো আমি বলবো একদম অ্যাকশন নিয়ে নিব আমি বৌদি বন্ধ করো কিন্তু দাদা গো মন বলে দাদা বৌদি ঘরের মধ্যে রয়েছে আমাদের সঙ্গে ছলনা করছে তারা যদি এই দুর্দিনে যদি ছলনা করতে পারে আমরা একটা এমন ছলনা করব সত্যি মিথ্যা বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ বৌদি হঠাৎ যেন দেখলাম তোমার ঘরের মধ্যে সাপ গেল ये भैया अरे भाई हमारा खूब फंस गया भैया जो फसल खा भैया खबर नहीं अरे से আমরা নিলয় আমরা নিজেই বড় দুঃখে পড়ে এসেছি গো জানো দাদা अरे तो से চিনা লাগা রে এই তো কয়েকদিন আগে আমাদের ঘরে গিয়েছিলাম আমরা হচ্ছে জাদু ओ जदुआ मधुआ ना হ্যাঁ अरे तोर बहन के बियाह में या तो कल की परसों हम हो छा कालियो रे हाँ। कालियो रे দিয়েছিল সত্যি দাদা কিন্তু
সেই বনে বেহুলা